Hello everyone! So welcome to this video guys. So mo ni ang resulta sa kakusog sa ulan sa miyaging adlaw guys. So naadi ako diri sa SM Cebu City guys. So nagtanaw-tanaw lang ko kay kusog kayong ulan sa gawas. So diri lang sa ako nagtambay-tambay sa SM. So mo ni ako nakita kung naka-attract sa akong mga mata guys. So ayan, sinulog na sad ang atong i-celebrate. So since sinulog, so mao nila ang ilahang mga views diri sa SM City Cebu. So ayan guys, nalagsar ako kaayo man makasuroy diri guys. So ako na lang ginubos-lubusan ang akong pag-ari ug nagkuha ko mga hulagways kung unsa ka makanindot diri sa SM guys. So makakita kag bagong makita nimo dili kay balik-balik sa usa ka adlaw. So ayan, nalingaw kay ko sa mga decolores ug mga kanang mga decoration diri sa SM guys. So at least ang atong mata murag medyo nakapahuway sa stress free karong adlaw aning adlaw guys. So ayan guys, thank you so much sa inyong pagsubaybay sa akong mga video guys. So kung gusto mo mag stress free, so pwede ra mo diri magtambay-tambay, magtanaw-tanaw kung naway kwarta o mosulod mo dito sa mall ug asa pa mo diin mo sud kay ako kay wala mo kwartang gasuroy-suroy. So diri lang sa ko na video na picture lang ko diri dapita guys. So ayan, thank you for watching guys. Sa tanang mga nag-support sa akong video, maraming salamat sa inyong tanan. So ayan guys, see you in my next video guys. Bye!